मारिया क्या कर रही हो? मैं तो लैपटॉप के साथ अपना काम कर रही हूँ। आज मैं जिंदगी बदल देने वाली कहानी सुनाऊंगी आप लोग को। फरहान और घोड़ा। फरहान की बहन को घोड़ सवारी सीखने का बहुत शौक था। एक रोजा उनके अम्मी अबू उन दोनों को लेकर एक ऐसे स्कूल में गए जहाँ घोड़ सवारी सिखाई जाती थी। उसकी अम्मी अब्बू और बहन घुड़ सवारी सिखाने वाले उस्ताद साहब से बता कर रहे थे। फरहान को किसी कदर बोरियत महसूस हुई और वो बाहर निकल आया। बाहर चरागाह में एक घोड़ा घास चार रहा था। हेलो फरहान ने कहा, ये घास तो जो तुम खा रहे हो गर्दालोदा और गंदी मालूम हो रही है। क्या उससे तुम्हारे दांतों में तकलीफ नहीं होती? घोड़े ने सर उठाया कर उसकी तरफ देखा और खुशी से हनाया। नहीं मेरे दोस्त, मेरे दांत ऐसे बड़े आसानी से चबा लेते हैं। उसने कहा, अल्लाह ने हमें बड़े लंबे दांत दिए हैं और उनके जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे दांतों की जड़ें तुम्हारे दांतों की जड़ों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। उनका एक हिस्सा जबड़े की हड्डी से मुंसलिक होता है। जब हमारे दांत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने के बाद घास जाते हैं तो जबड़े के हड्डी में मौजूद हिस्से बाहर निकल आता है। अगर हमारे दांत एक दोंज घास पे जाए तो भी हम इनकी मदद से आसानी से खुराक चबा सकते हैं। फरहान एक लम्हे को सोच में पड़ गया, पर उसने कहा, यानी उस खासियत के बदौलत तो जो तुम्हें अल्लाह ने अता की है, तुम अपने दांतों से महरूम नहीं होते और न ही तुम्हें भूखा रहना पड़ता है, बल्कि दुरुस्त कहा तुमने। घोड़े ने तायीद की, अल्लाह ने हर जानवरों को उसके माहौल और ज़रूरत के मुताबिक सलाहियतें दे कर पैदा किया है। ये उसके आला तख्लीक़ का एक सबूत है। ज़मीन पर मौजूद हर जानदार उसके मदद का मुहताज है। फरहान को घोड़ों पर बनाए जाने वाले वो फिल्में याद आए जो उसने देख रखे थे। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे यश पर बैठ जाऊं तो तुम मुझे उठा कर मीलों तक भाग सकते हो। हाँ। घोड़े ने तस्दीक के जिनसे मदद इंसानों को हम से मिलती है, किसी और जानवर से नहीं मिलती। आजकल तो सड़कें और गलियां बन गई है और उन पर गाड़ियां
دوڑنے لگی ہے، مگر یہ چیز تو محض پچھلی صدی کی پیداوار ہے۔ جب تمہارے پردادا پیدا ہوئے تھے تو اس وقت لوگ کر کے نام سے بھی وقت کرتے۔ ان دونوں انسانوں کی سواری کا کام جانوروں دیتے تھے۔ ساسو ہم گھوڑے۔ فرحان نے اپنے نئے دوست کو قریب ہو کر ذرا زیادہ غور سے دیکھا۔ تمہاری لمبی لمبی ٹانگیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ تم اتنا طویل سفر کیسے طے کر لیتے ہو؟ کیا تمہاری رفتار بھی تیز ہوتی ہے؟ گھوڑے نے آہستہ سے اپنا پاؤں اٹھایا۔ اللہ نے میری ٹانگیں صرف باری باری بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ انہیں تیزی سے بھاگنے کی صلاحیت میں بخشی ہے۔ دوسرے جانوروں کی برعکس ہم میں ہنسلی کی ہڈی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مقابلے میں زیادہ لمبی قدم اٹھا سکتی ہے۔ فرحان نے ایک لمحہ اس بات پر غور کیا، پر بولا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم بھاری بوجھ پر اٹھا سکو اور تیزی سے بھاگ بھی سکو۔ ہاں فرحان گھوڑے نے تائید کہ اللہ نے ہمیں یہ صفات عطا کی ہے تاکہ ہم انسانوں کے کام آ سکیں۔ فرحان مسکرانے لگا۔ اس نے کہا، میری بہن یہاں گھڑ سواری سیکھنے آئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو باتیں میں نے تم سے سیکھی ہے وہ گھڑ سواری سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ میں ابھی جا کر سے بتاتا ہوں۔ خدا حافظ ننھی دوست، گھوڑے نے گھاس کانوں آلے بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تھی فرحان اور گھوڑے کی کہانی۔ عائشہ، آپ کون سے کلاس پہ ہو؟ میں 2 کلاس میں ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کو تو ریڈنگ آتی ہے۔ گائز کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دینا۔ اگر آپ کو عائشہ کی کہانی پسند